नमस्कार जय जगन्नाथ शकुंतला ट्यूटोरियल को आपण मानक आंतरिक स्वागत मो प्रियंका रथ आपण माने एही चैनल रे यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी यूजीसी नेट एवं पीजी परीक्षा पई भारतीय प्रशासन का सेवा परीक्षा पई सबु उपयोगी प्रश्न उत्तर पाई परिबे एमसीक्यू पाई परिबे तेणु करी जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आज क्लास। आज आम आलोचना करिबा संधि उपरे। पूर्व क्लास रे आमे दुईटी पुस्तक रु एमसीक्यू डिस्कशन करि सारिचे संधि उपरे, तेणु करी कहार किछि असुविधा हेबो नाही बोली म आशा करूची। तेबे आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न कोन देछि, पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर आद्य वर्ण मिलन को कौन कहुए? संधि कहुए। संधि केते प्रकार संधि? तीन प्रकार। पूर्वर मध्य आलोचना हो ओडिया साहित्य क ख ग पुस्तक एवं ओडिया साहित्य ज्ञानकोश पुस्तक दुईटी पुस्तक ही ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारे संधि उपरे। खाली ओवरऑल एबे डिस्कसन करबा ओडिया साहित्य दर्पण पुस्तक जदि से वीडियो को आपण माने देखि नाहंती तेबे जल्दी जल्दी जाई चैनल रे सब्सक्राइब करी देखि नियंतु वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन को केउ संधि कुहा जाए? स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कुहा जाए। व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्णर व्यंजन वर्णर मिलन को केउ संधि कुहा जाए? व्यंजन संधि कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग सहित स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्णर मिलन को केउ संधि कुहा जाए? विसर्ग संधि कुहा जाए। एहा केउ संधि निर्णय कर। प्रथम प्रश्न देखिबा, सुधा युक्त अंशु सुधांशु केउ संधि? एहा हेउची स्वर संधि। सुधार धरे आकार लागिछि आ एपटे अछि स्वर सह स्वर मिसले कोन हबो? स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर युक्त उपकार परोपकार एहा केउ संधि? स्वर संधि। ऊत युक्त छेद उच्छेद व्यंजन संधि। ऊत युक्त लंघन उल्लंघन केउ संधि? व्यंजन संधि। निहि युक्त आकार निराकार केउ संधि? विसर्ग संधि। निहि युक्त रब नीरब केउ संधि? विसर्ग संधि। निहि युक्त फल निष्फल केउ संधि? विसर्ग संधि। पुरःकार पुरस्कार सजत विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुहु युक्त नीति दुर्नीति केउ संधि? विसर्ग संधि। सप्त युक्त ऋषि सप्तर्षि केउ संधि? स्वर संधि। दिक् युक्त अंबर दिगंबर केउ संधि? व्यंजन संधि। कहीं कहलंत युक्त अ एपटे स्वर वर्ण थिले मध्य सेपटे व्यंजन वर्ण थिबारु एहा व्यंजन संधि। अनु युक्त एक्षण अन्वेक्षण एपटे उ अछि सेपटे ए अछि ताले एहा स्वर संधि। जगत युक्त नाथ जगन्नाथ एहा व्यंजन संधि। तहलंत अछि तेणु कर एहा व्यंजन संधि। कोनोसे विशेष अर्थ रे रूढ़ी रूढ़ी कौन देखिबा आमे? रूढ़ी मध्य आलोचना करि सारछि पूर्वरु तीन क्लास एबे मध्य खाली आलोचना करि नेबा। कोनोसी विशेष अर्थ रे व्यवहृत वाक्यांश बा खंड वाक्य को कौन कुहा जाए? रूढ़ी कुहा जाए। रूढ़ी केते प्रकार? रूढ़ी तीन प्रकार। क्रिया युक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनोसी वाक्यांश बा पद संहतिर क्रियापद संयुक्त थाई ताहा मुख्यार्थ भिन्न एक नूतन अर्थ को प्रकाश करुथिले ताहाकु केउ रूढ़ी कुहा जाए? ताहाकु क्रिया युक्त रूढ़ी कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेउ वाक्यांश बा पद संहतिरे क्रियापदर व्यवहार घटी न थाए एवं पद संहतिटी एक विशेष अर्थ को आरोपित करिथाए ताहाकु केउ रूढ़ी कुहा जाए? ताहाकु क्रियाहीन रूढ़ी कुहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेउ पद संहतिरे उपमेय को उपमान सहित तुलना करा जिबा सह उपमावाचक शब्द परीर व्यवहार हेबा एवं समग्र पद संहतिटी प्रधान अर्थ भिन्न एक विशेष अर्थ वहन करिथाए ताहाकु केउ रूढ़ी कुहा जाए? उपमावाचक बा तुलनात्मक रूढ़ी कुहा जाई थाए। रूढ़ीर उपयुक्त अर्थ लेखिबा कोन ना? अहि नकुल संपर्क। ऑप्शन कौन अछि? अति निजर जंजालग्रस्त कराइबा ठकी देबा घोर शत्रुता। आंसर कौन हबो? घोर शत्रुता। अहि नकुल संपर्क घोर शत्रुता। आकाश कुसुम
କଣ ହବ? ଅସମ୍ଭବ ପରିକଳ୍ପନା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜ ଲୋକର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କଣ ହବ? ଅସହାୟର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ବୃଥା ଅଭିଯୋଗ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନର ଅର୍ଥ କଣ? ବୃଥା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ସବୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆଲୋଚନା କରିନେଉଛି। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା କଣ ହବ? ଅତିରୁ ଇତି। ଯୋଉଠି ବି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ କଣ ହବ? ଆଶାତୀତ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିବା। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଆଶାତୀତ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଆଖି ପକାଇବା କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କଣ? ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ଅର୍ଥ କଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ ଠକ ବାବାଜୀ। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଚତୁରତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କପାଳ ଫିଟିବା ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ବିବାହ କରିବା। କଳାକନା ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ କଣ? ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ଗୋବର ଗଣେଶ ଗଜ ମୂର୍ଖ। ପାଲିଙ୍ଗି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଜଣକର ରାଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନାଁ କରିବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ କୌଶଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଋଷିଙ୍କ ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମାରିବା କଣ ହବ? ଅତି ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଅତି ଚତୁର। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅର୍ଥ କଣ? ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର କଣ ହବ? ନିଜ ଲୋକର ଶତ୍ରୁତା। ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅନ୍ୟର ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହେବା। କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା କଣ ହବ? କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ରୂଢ଼ି ଓ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ରହିଛି ରୂଢ଼ି ଆଉ ଅର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅଳସ ରଖିବା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା। ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇବା ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ସାହସ ବାନ୍ଧିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଅଜ୍ଞ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମା ଦେଖାଇବା। ଅତି ଲୋଭରୁ ତନ୍ତି ମରେ ଅତି ଲୋଭରୁ ପରିମାଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଶିଖିଥାଏ। ଆଖି ବୁଜି ଦୁଧ ପିଇବା ନିଜ କର୍ମ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାବି ଠକି ଚାଲିବା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା କଳିର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳି ଭିଆଇବା। କପାଳ ଫାଟିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିବା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଚାଲିବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ଅଯଥା ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଖାଇ ବସିଲେ ନଈବାଲି ସରେ ଅଳସୁଆର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଏ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ଚିତା କାଟିବା ଠକିବା। ଚୁଟି ଧରିବା ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଆଣିବା। ଚେର କାଟିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ସବୁ ସହି ନେବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା। କାହା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଭଲ ଗୁଣ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିଅଁ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଢ଼ିବା ଭଲ କାମକୁ ବିକୃତ କରିବା। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା ବାହାଦୁରିଆ କଥା କହିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ରାଗରେ ଜଳିଯିବା। ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପକାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା ଚିକଣିଆ କଥା କହି ଭୁଲାଇବା। ହସର ଫାଟିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବା। ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ଗୁଣହୀନ ଲୋକ ବେଶୀ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ନିଜ ଶିଙ୍କରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରେ ଯିବା ଯଶ ହରାଇବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ସମର୍ଥ ହେବା। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲିବା
सावधान होई चलिबा, हातरे न मारी हातरे मारिबा, प्रत्यक्ष भावे क्षति न करी परोक्ष भावरे करिबा, लुहा जानी पानी देबा, ठिकणा जवाब देबा। लुहा जानी पानी देबा कौन हबा? ठिकणा जवाब देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाहीन रूढ़ी। एटा कौन गला? क्रियायुक्त रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी रे कौन देखिबा? अलणा कथा अर्थ कौन? मूल्यहीन कथा। अदा बेपारी जहाज मूल्य, क्षुद्र व्यक्तिर बड़ कथारे मुंड पुराइबा। आपणा सुना भेंडी कौन हम? निजे लोक निज लोक्य ही अयोग्य। चारि दौड़ी कटा, आग पछ विचार न करिबा लोक। घुसुरी को पाचिला कदली, अयोग्य को योग्य पदार्थ देबा। घुसुरी पेटरू मनीष जात, खत गदारू पद्म फूल जेमिति सेमति घुसुरी पेटरू मनीष जात। छुंची माछी परीक्षा, टिकिनिखी परीक्षा। जड़ा तेल मेंढावाल अर्थ कौन? निबिड़ संपर्क। जोक मुहरे लुण, गर्भ भांगी जिबा। जोक मुहरे लुणर अर्थ कौन? गर्भ भांगी जिबा। नेक्स्ट है झिमिटी खेलरू महाभारत। छोट अनर्थ को बड़ अनर्थ सृष्टि करिबा। तीन तुंडरे छेली कुकुर, बहु लोक द्वारा मिछ कथा सत्तरे परिणत हेबा। डेंगा मुंडरे ठेंगा, विपद पड़िले मुखिया ही दायी। तेलिया मुंडरे तेल, जहार अछि ताकू आहुरी देबा। नाटर गोवर्धन, सबु अनर्थर मूल। पोथी बैगण बाड़ी बैगण कौन हम? वास्तव कार्य लगी नथिबा शिक्षा। बाकु बत्ता, क्षीण आश्रय। बण बिछुआती, अति दुष्ट। नाही मामू ठारू कण मामू भल, आदौ न मिलिबा अपेक्षा किछि मिलिबा भल। बोझ उपरे नलिता बिड़ा, कष्ट उपरे कष्ट। बाघ घरे मिरिग नाट कौन? सबल पाखरे दुर्बलर दुस्साहस। कुहामुंडा कपिला, कथा बहुत काम कम। बापड़ा ढिंकी गिल, जबरदस्ती बाध्य करिबा। बाहाघर बेले बैगण रुआ, शेष मुहूर्त कार्य आरंभ करिबा। मांकड़ हातरे शालग्राम, असमर्थ व्यक्ति हातरे दायित्व अर्पण करिबा। रांडीपुआ अनंता, अणायत्त व्यक्ति। सुओ मुहरे पतर, नित्यांत शक्तिहीन। लंकारे हल शब्द, नित्यांत दुर्नीतिपूर्ण परिवेशरू नीति कथा उठाइबा। लंकारे हरि शब्द कौन? नित्यांत दुर्नीतिपूर्ण परिवेशरू नीति कथा उठाइबा। क्षीर नीर संपर्क, घनिष्ठ संपर्क। हाथ अलसे निशबंका, आलस्यरू दुख भोगिबाकू पड़े। हाथ बारिशी कौन हम? नित्यांत अनुगत। समुद्र को संख्ये, आवश्यकता तुलना नित्यांत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक बा उपमावाचक रूढ़ी कौन? एंडुआ परी मुंड डंगारिबा, किछि न बुझी सबुथिरे सम्मति जणाइबा। काठगड़ परी पड़ी रहिबा, निश्चल भावरे रहिबा। खुंटटा परी ठिया हेबा, किछि काम न करी खाली ठिया होई रहिबा। छुंची परी मुह करिबा, रागरे मुह सुखाई बसिबा। जोक परी लागिबा, न छोड़ बंधा। पवन परी धाइबा, जोर रे लागी पड़िबा। पेड़ी परी मुह करिबा, मुह फुलेई बसिबा। बरडा पतर परी थरिबा, भयरे थरिबा। सुआ परी घोषिबा, मने रखिबा। हांडी परी मुह करिबा, अभिमान करिबा। कुकुर परी धाइबा, किछि पाइबा आशारे पछरे गोड़ाइबा। साप परी फं फं हेबा, क्रोधरे जर्जरित हेबा। सिंह परी जुझिबा, साहसर सहित लढ़िबा। नेक्स्ट आम देखा आज कौन कौन आलोचना कले। प्रथम आम आलोचना कले संधि, तापरे रूढ़ी, तापरे क्रियायुक्त रूढ़ी, क्रियाहीन रूढ़ी, तुलनात्मक रूढ़ी। एबे अलंकार आलोचना करिबा। अलंकार कहा कुहाଯାए मध्य आलोचना हेइची। अलंकार केते भागरे विभक्त कराइची? दुई भागरे, शब्दालंकार अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, अनुप्रास, जमक और श्लेष आदि केउं अलंकार अंतर्भुक्त? शब्दालंकार अंतर्भुक्त। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विभावना आदि केउं अलंकार अंतर्भुक्त? अर्थालंकार अंतर्भुक्त। एक व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को केउं अलंकार कुहाଯାଏ? एक व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कुहाଯାଇଥାଏ। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः केते भागरे विभक्त? अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 भागरे विभक्त। बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसारे बारंबार आवृत्ति हेले केउं अलंकार हुए? बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही
क्रमानुसारे बारंबार आवृत्ति हेले छेकानुप्रास अलंकार होइथाए। एक व्यंजन वर्ण बहुबार आवृत्ति हेले केउ अलंकार होइथाए? एक व्यंजन वर्ण बहुबार आवृत्ति हेले वृत्तानुप्रास अलंकार होइथाए। साधारणतः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि मध्यरु जेकोसी स्थानरु उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर एकाधिक बार आवृत्ति को केउ अलंकार कुहाଯାଏ? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कुहाଯାଏ। शब्द अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्वे से उभयंक मध्यरे कौनसी तात्पर्यगत पार्थक्य थिले केउ अलंकार होइथाए? लाटानुप्रास अलंकार होइथाए। पाद बा पदर शेषरे अवस्थित व्यंजन वर्ण ताहार पूर्ववर्ती और परवर्ती स्वर सहित एकाधिक बार आवृत्ति हेले ताहा केउ अलंकार हुए? अंत्यानुप्रास अलंकार होइथाए। कांत रहित कांता प्राय होई कला पिकलाप अंगु पकाई केका छाड़ी हेले मौन व्रत कले हंस मानसर व्यकत। रसकल्लोळे दीनकृष्ण दास रचना करछन्ती। एही पदटी केउ अलंकार अंतर्भुक्त? छेकानुप्रास अलंकार अंतर्भुक्त। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका। चिलिका आसीचे राधानाथ रायଙ୍କର खंडकाव्य। ଏହା କେଉଁ अलंकार? वृत्तानुप्रास अलंकार। पर परजाଙ୍କ ଚିତ୍ତ ହରିଲେ ବଳେ ସୁର ସୁର ଦ୍ୱେଷ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଏହି ପଦଟି କେଉଁ अलंକାର? ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ अलंकार। उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधिर आजी करिबे जड़ित। दरबार रे राधानाथ राय रचना करछन्ती। एहा लाटानुप्रास अलंकार। अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयत्त रहे कि से कले बाम। विदग्ध चिंतामणि आछि। एहा अंत्यानुप्रास अलंकार अटे। देखी नब कालिका बकालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करी बा मत्त करी गति कि एमंत विचारी गो सहचरी। केउंड आसी? लावण्यवती आसी। कहार? उपेन्द्र भंजांकर। केउ अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार। रसिक विचार करे दीपदान कार्ती करे प्रयाग स्नान मकरे जेहू न करे मिसे कि से आलो करे उत्तर राम अंकरे घेनी बसे पल्यंकरे कि हिम करे। केउंथुरु आसी? प्रेम सुधा निधि आसी। कहार? उपेन्द्र भंजांकर। केउ अनुप्रास? वृत्तानुप्रास अलंकार। असंभाळे फिटी कुंतल भूमि जाए परसी खेणे अनाउछि ललना फूल जाए बरसी। चंद्रभागा काव्य रचिछि। यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार। काहा द्वारा रचित? राधानाथ राय द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन। कष्ट महीधर कंटक कलमस बारण बारण अंतक। रसकल्लोळरू आसीछि। केउ अनुप्रास अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार। केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बळे। केउंथुरु आसी? पार्वती राधानाथ राय काव्यरू आसीछि। एहा अंत्यानुप्रास अलंकार अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नार्थ बोधक समुच्चारित शब्दर पुनरावृत्ति को केउ अलंकार कुहाଯାଏ? भिन्नार्थ बोधक समुच्चारित शब्दर पुनरावृत्ति को जमक अलंकार कुहाଯାଏ। पादर आरंभ रे जमक रहिले ताहाकु केउ अलंकार कुहाଯାଏ? पादर आरंभ रे जमक रहिले ताहाकु आद्य जमक अलंकार कुहाଯାଏ। बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास। एही पदरे केउ अलंकार संपृक्त? आद्य जमक अलंकार संपृक्त। एहा केउंथुरु आसीछि? जगत केवलरू आसीछि। काहा द्वारा रचित? बलदेव रथଙ୍କ द्वारा रचित। पथरे पथरे नारी कले मोद दास वत्सल दासरे धुआइले पाद। केउ अलंकार? लावण्यवती आसीछि। केउ अलंकार? आद्य जमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नार्थ बोधक समुच्चारित शब्दर पुनरावृत्ति पादरे मध्यरे पाद मध्यरे घटिले केउ अलंकार हुए? मध्य जमक अलंकार होइथाए। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे भ्रमर रे शोभित।
କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବ୍ୟାକୁଳ ସଲିଳେ ଚର ସଲିଳେ ତେଜିଲେ ବାଡ଼ ଲେଖା ଲେଖା ଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଭଜିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସିଛି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦରେ ଶେଷରେ ଘଟିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ପ୍ରାନ୍ତଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ସ୍ନାନ ସମୟେ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। ପୟରେ ପୟରେ ଆସିଲା, ଏଠି କଣ ହବ? ପ୍ରାନ୍ତଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରା କର ଉଚ୍ଚ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ସଲିଳେ ସଲିଳେ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଯମକ? ପ୍ରାନ୍ତଯମକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବହଇ ନିର୍ଝର ଝର ଝର ଅବିରତ ବିଶେଷ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗଣୀ ଶୋଭିତ ଯେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସିଛି, ଏହା ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବୃହଦ ଭାନୁ 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 ବୃହଦ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସିଛି କେଉଁ ଯମକ? ମାଳଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ପଦର ସମସ୍ତ ପଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାହାକୁ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅହିମକର ତାପନା ସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହିମକର ତାପନା ସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆସିଛି, ଏହା ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଶ୍ଲେଷ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ କଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ତାହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ କଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ ଓ ଦୁଇବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ? ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝି ଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରୁ ଆସିଛି, ଏହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷର ଏକ ଉଦାହରଣ। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ ଧିଆ ନର ତାପରେ ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ଏହା କେଉଁଥିର ଉଦାହରଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷର ଉଦାହରଣ। ମଧୁ ପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେଜେ ପଦ୍ମକାରର ମଣ୍ଡନତ ସର୍ଜେ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମାନ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବର ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଶରତରୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆସନ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧେ ଏଡେ ବାଇ ବାଳକେ ଯେସନେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ପାଇଁ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଉପମେୟ ଉପମାନ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଦି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଶକୁନ୍ତଳା କଣୁଅ ଦୁହି ତା ଅପର ବେନି ତାର ସହଚରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଦିଶୁ
थिला बेनी पुत्र मध्यरे प्रसून परी केउंथुर आछि प्रणयवल्ली आछि केउ अलंकार लुप्तोपमा अलंकार एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा देखिनि आउ थरे शकुंतला कणु दुहिता अपर बेनी तार सहचरी शकुंतला दिसु थिला बेनी पत्र मध्यरे प्रसून परी केउंथुर आछि प्रणयवल्ली आछि केउ अलंकार लुप्तोपमा अलंकार अटे जेते रुंड होइछंती नृपति गण तुला राशि अग्नि आंभ सहायक जन केउंथुर आछि रुकुणी विभारु आछि कार्तिक दासंकर केउ अलंकार लुप्तोपमा अलंकार एक उपमेय रे एकाधिक उपमान थिले केउ अलंकार होइथाय एक उपमेय रे एकाधिक उपमान थिले मालोपमा अलंकार होइथाय शोभिब उत्कल पद्मे सद्मे सदा साया शोभिब उत्कल सद्मे सदा साया सरे जथा पद्म पद्मे पद्मालया चिलिकारु आछि केउ अलंकार मालोपमा अलंकार अटे मिसी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसी जाए जथा जीवात्मा परमात्मा चरणे मिसी जाए जथा चपला नील जलद अंगे मिसी गला तथा अबला सेहि नील तरंगे चंद्रभागारु आछि केउ अलंकार मालोपमा अलंकार अदृश्ये सोम फूल बितरी वास सात्विकर नथाए नाम प्रयास केउंथुर आछि तुलसी सबकरु कहा द्वारा रचित राधानाथ रायଙ୍କ द्वारा रचित केउ अलंकार लुप्तोपमा अलंकार ठाबे ठाबे नीर भेदिछि सैकत शारद आकाशे जेने छाया पथ केउंथुर आछि चिलिकारु आछि केउ अलंकार पुनोपमा अलंकार जेउठारे उपमान उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होइथाय सेठारे केउ अलंकार होइथाय जेउठारे उपमान उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होइथाय सेठारे रूपक अलंकार होइथाय रूपक अलंकार साधारणतः केते भागरे विभक्त रूपक अलंकार साधारणतः 3 भागरे विभक्त रूपक अलंकार केते भागरे 3 भागरे विभक्त जेउठारे गोटे वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोप करागले सेठारे केउ अलंकार होइथाय परंपरित रूपक अलंकार होइथाय विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृद गगने केउंथुर आछि प्रणयवल्ली आछि केउ अलंकार परंपरित रूपक अलंकार दरिद्रता पंक पूर्ण मोजीवन सर जंजाल जलद जले अबिल उदर तपस्विनी आसीछि केउ अलंकार परंपरित रूपक अलंकार जेउठारे उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमानर विभिन्न अंग आरोपित होइथाय सेठारे केउ अलंकार हुए सांग रूपक अलंकार होइथाय कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोकतार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबार होई योग्यता कुमती गुआर केवल बैमात्र भाई तार रसकलरु आछि एहा केउ अलंकार सांग रूपक अलंकार प्रवेश होइला बरसा काल प्रमोद मानक जन्म स्थल जलद कज्वल कांति साद्रुल सुखे बिहरिले शिखरी चूल गर्जिला संतत प्रकाशी झली बका बली दंत एहा केउ अलंकार सांग रूपक अलंकार केउंथुर आछि लावण्यवती रु आसी अछि नेक्स्ट क्लास रे निरंग रूपक अलंकार आउ अन्य गुड़िक कौन कौन क्यों अलंकार अच्छी प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार परंपरित रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार विभावना अलंकार ए सब को आलोचना करबा नेक्स्ट क्लास रे तापरे एक पदीकरण मध्य आलोचना करबा तापरे लोक साहित्य उपरे आलोचना करबा एक पदीकरण सरीगला परे आमे विषय वस्तु ऊपर को जिबा ता पूर्वरु जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना हंती तबे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर